guys, Jamie Moreno, pare. Good morning guys. Yan. Basta sasabihin ko namin bababa kami sa Longos. Oh. Kasi may nakaabang doon eh. Oh, sige. Pa. Pwede mo siya dito, sir. Ayun o. Yan. Basta Jamie guys, Jamie Palipuron. Good morning guys, good morning Jamie. I want to be the lungs that never drown. I want to be with you. Hi guys. Good morning guys, good morning. Good morning guys, good morning. Ito na kami mga ka-guys. Nakapila na kami guys sa PITX ka guys. Jamie guys. Jamie wala pa. Ha? Jamie. Ayun o, Jamie o. Or dyan. Jamie guys, Palipuran, Moreno, Salawag. Jamie, Palipuran, Salawag. Okay mga ka-guys, dito na may mga ka-guys. Dito lang kami trabaho talaga guys. Atid sundo sa mga followers, Jamie. Shout out sa lahat ng mga followers ko ha. Yung mga pauwi ng Jimmy. Dito na may mga ka-guys. Sa PITX na kapila. Where na yo? Dito na may. Okay, shout out sa mga followers dyan. Jimmy guys, Palipuran, Moreno. Salawag, Jimmy Moreno. Palipuran. Okay guys, good morning. Thank you mga ka-guys. See you guys. I love you.